kerajaan untuk research university. Itu kelebihan research university compare dengan other university yang we call teaching and learning universities, technical universities, and so on. Okay. Follow the author's guideline, scope, type, paper, word, length, reference. Ini mesti study dulu. Then get used to the online submission system. Kebanyakan rata-rata kalau kita tengok jurnal ni semua melalui sistem. Tidak ada lagi paper, apa tu, paperless lah, maksud saya. Kemudian read at least one paper of the journal. Mesti baca, tengok contoh. Kalau kita dah tahu tu kita tengok. Saya biasa pesan kepada mahasiswa saya, make sure you mana jurnal yang dah identify, baca, dah dapat template dia, cuba follow. Jadi bila dia accept, kita tak banyak kerja lagi. Dan contoh-contoh tu sangat membantu lah. Okay? Untuk pastikan kualiti manuskrip itu supaya mudah diterima oleh pihak jurnal lah. Okay, kemudian is the research worth of publishing? Ini kita tengok, kita nilai sendirilah. Kalau mahasiswa jangan kerja sendirian, jangan pandai-pandai kerja sendirian, because we or you have your supervisor and co-supervisor. Make sure you discuss or you give your manuscript to your supervisor or your co-supervisor. And remember, don't forget them. Dan jangan lupa supervisor and your co-supervisor. Ada pelajar macam tu? Mahasiswa macam tu, dia letak dia punya first author, nama dia saja, corresponding pun dia. Sepatutnya kita punya supervisor tu jangan kita lupakan. Tapi jangan sebagai orang kata letak nama saja. Dia ada bagi contribution dalam kita nak develop kita punya proposal, research as a co-supervisor dan supervisor. Dan bila nak hantar manuskrip tu, make sure give her or him check. Maybe dia sibuk, tapi at least kita ada buat benda tu. Dan bila paper keluar, dia pun rasa senang hati. Okay. Then in the last one, in the research describe an original and significant contributor to the research literature in the field. Many people are rejected because they do not fulfill general requirement. They do not even go into the review process. That is the important. I think we can follow this point to make sure our paper can mudah accept untuk publication. Okay, next. Okay, kemudian writing aid. Writing is all about communication. Kita nak pastikan apa yang kita tulis itu mudah kita guide kita punya baca. You are telling people about your ideas and result. That's why I dah cakap tadi, biasanya paper-paper yang diterima adalah paper yang based kepada research based penelitian. Kalau tidak ada data dan sebagainya itu agak sukar, dan itu yang saya kata tu, adanya result finding itu untuk dikongsi kepada pembaca. Then grab the reader attention. Scientific writing does not have to be boring. Okay. Then there are several good ways to say the same thing. Use the style that is easiest for you. Okay, next. Okay, concept ABC, concept of writing style itu kita tengok paper yang kita nak hasilkan itu mesti accurate, be accurate. Maksudnya sign is precise, be brief, use only as many words as you need, remove or replace words that are repeated or do not add anything useful. Then the last one, C, be clear. You will not be there to explain to the reader what you mean. Give your work to others to read to see if it makes sense. So ini boleh kita jadikan panduan ingatan bersama lah. Walaupun saya ni mau pension 5 tahun lagi namanya academician, dosen,
mesti menulis, mesti publish. Jadi sedikit banyak ini pun bukan mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, para prof, mengingatkan diri saya juga sendiri. Okay, next. Okay, mungkin ini last daripada saya. Yang lain tu insya-Allah kalau ada sesi yang lain saya akan teruskan secara online ke kalau ada yang berminat. Kalau tidak, saya tinggalkan slide ini untuk di-share, dikongsikan kepada rakan-rakan mahasiswa S2 ke S3 ataupun rakan-rakan dosen saya di sinilah, memandangkan masa yang tidak begitu mengizinkan pada sesi pagi ini. Okay, sebagai tip yang terakhir daripada saya, study the journal first. Itu paling penting. Kita mencari target. Kalau kita ada keperluan, how many scopers you must send, you target how many scopers. So make sure jurnal-jurnal tersebut mesti dah terkait dengan your field, bidang. Jangan menulis. Ini pun subjektif sebenarnya. Ini my experience, my experience. Kadang-kadang bila kita nak interview ataupun peer review untuk kita punya promotion, nak dapatkan profesor, so panel akan tengok why your journal, your article tak menjurus your field. Itu penting. Second one, ada panel pula, kenapa you tak cross bidang? Itu saya kata subjektif. Depend on the reviewer yang menilai bidang itu. Tapi walau bagaimanapun sebaiknya mestilah bidang yang kita punya. Kemudian isu pula, kalau di sini saya tak tahu. Kalau di Malaysia yang saya dah kongsikan, kalau ditetapkan 15 jurnal untuk associate professor, dia akan tentukan 50% from your publication you must be as first author. Jadi tak tahu Indonesia macam mana. Okay, 30% mungkin co-author, 20% tak kisah, maybe you third, fourth author. It depend. Okay. Use a good English. Saya dah cakap tadi, saya dah ulas. Itu dah punya antara point yang kuat. Dan kita kena proofread. Kalau kita English tak bagus, sekarang ni macam-macam kan, orang guna Google Translate. Satu isu tadi, ChatGPT. Sebenarnya slide saya ni ada ChatGPT tau. Sekarang ni kalau nak tulis sangat mudah. Pokoknya ada uang, beli saja software. Walaupun ChatGPT itu kita tanya dia, write 500 word about bla 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 bla. Dia akan keluar zoom. Tapi kelemahannya tidak ada citation dari mana. Pernah dengar? Tapi sekarang sudah ada software yang keluar sekali citation daripada mana yang kita rujuk. Boleh bayar 100 USD. Tak sedap. Sebenarnya nanti slide ni saya kongsi, boleh tengok. Ada lagi beberapa software yang membantu. Tapi saya tak nak ajar student, nanti dia jalan pintas. Kalau dulu kita buat literature review, zaman saya, kita paper and pencil, pen and paper. Kita tulis literature review. Tajuk ni siapa, writer atau sekarang sudah mudah. Tetapi itu ada berkaitan dengan etik dan sebagainya. Make sure kita follow lah. Okay, tell a coherent story. Coherent apa, kesinambungan. Okay, then don't try too hard. No sound important. Make sure the title match the content. Itu satu hal. Then the last one, read a lot of papers and learn from them. Ini dia punya kunci. Strategi bagaimana kita nak publish kita punya paper supaya mudah di accept. Kalau nanti hantar reject. Sebab kita tak follow, kita tak study dia about the format, about the journal and so on. So I think that's all my session because time consent. InsyaAllah next time sekiranya ada kelapangan, kita boleh aturkan tak ada seminar international ataupun spesifik seminar itu, I can share through online, offline, online maybe. So then sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada
Profesor Asosiat Profesor TS Dr. Asnul Dahar.